We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on the Remnant's Call. End time prophecy. Profecía del fin de los tiempos. We're going to go through some of the news. Vamos a ver algunas de las noticias. Please take note of everything that's going on. God is talking. Por favor, tomen nota de todo lo que está pasando. Dios está hablando. He is screaming from heaven for us to wake up. Él está gritando desde el cielo para nosotros que nos And despertemos. in the message, we will go through a lot of other things that are not in the news that I'm going to bring forth in the message. Y en el mensaje veremos muchas cosas que no están en las noticias, pero estarán en el mensaje. Well, the first news article from Israel, El primer artículo de las noticias viene de Israel. that was the supermoon there last Wow. week. Esa fue la superluna en la semana anterior. That was over Tel Aviv. Esta luna estaba sobre Tel Aviv. That was cool looking. Wow. It's like green cheese, you know, you want to just take a bite out of it. All right, news stories. Las noticias. Israel never made it formal Israel nunca hizo un acto formal that they are a Jewish country. que diciendo que ellos son un país judío. So what is going on there now Lo que está pasando ahora, is that they're trying to get a bill put through their Knesset están tratando de pasar una ley por medio del Knesset to actually make Israel a Jewish nation. para hacer oficial que Israel es una nación judía. So pray for that. I think it's a good thing. Ora por esto, yo creo que es algo bueno. Next story, La próxima historia, how Israel is helping the world. cómo Israel está ayudando al mundo. The coral reefs are these beautiful things if you've ever gone scuba diving. Los corales del mar son algo hermosos si te gusta nadar en el And they mar. house a lot of fish and different things. Y también habitan muchas especies ahí. But a lot of them, the coral reefs have been dying. Muchos de los corales están muriéndose. So Israel microbiologists Son los microbiólogos israelíes. have come up with a thing to stop the bacteria that's killing the coral reefs. Han desarrollado algo para detener a la bacteria que está matando a los corales. Those darn Jews just trying to save the planet again. Estos judíos tratando de salvar al mundo otra vez. Next slide there. Israeli hospitals have saved two Syrian children. Los hospitales israelíes han ayudado a jóvenes lastimados sirios. There's been over 100,000 dead people in Syria from the fighting. Han habido ya como 100,000 personas que han muerto en Siria a causa de las peleas. All right, so Israel's been trying to help out, even though they're at a state of war. Incluso cuando están en Siria con estado de guerra, Israel está ayudándolos. Our next slide goes to this, which is a good thing. Nuestra próxima noticia es algo bueno. In Israel, they are a democracy like our republic. En Israel son una democracia como nuestra república. And when the people vote for a law, Y cuando la gente vota por una ley, the law is supposed to be applied to the people. la ley supuestamente se aplica para la gente. In Tel Aviv, they have a law that all businesses have to be shut on the Shabbat. En Tel Aviv tienen una ley que dice que todos los negocios deben estar cerrados para Shabbat. But the supermarkets say we lose too much business. Pero un supermercado dice que están perdiendo mucho negocio. Well, Israel's Supreme Court ruled La Corte Suprema de Israel that you have to follow the laws voted on by the people. les dijo que tienen que seguir las leyes que fueron puestas para la gente. So a good thing, all the stores in Tel Aviv have to be closed on Shabbat. Algo bueno es Amen. que todas las tiendas en Tel Aviv tienen que estar cerradas. That's what the Lord wants also. Esto es lo que el Señor también quiera. Israel is talking about now calling up active combat units. Israel está hablando ahora de llamar a unidades de soldados que están activos. They're not going to call them up unless something is about to happen. No los van a llamar a no ser que algo esté a punto de pasar. Because the budget is very tight. Porque el dinero está muy corto de fondos. They're calling up a lot of combat units. Pero están llamando a muchas unidades de combate. Something very big is about to occur.
algo grande está a punto de ocurrir. Next slide. La On próxima anti-Semitism. Antisemitismo. We need to stop supporting McDonald's, everybody. Necesitamos dejar de ayudar a McDonald's o comprar allí. You might not want to go there anyway, Si no, quizá no quieras allá de ir de todas maneras. but the CEO of McDonald's Pero el presidente de McDonald's didn't want to open up a McDonald's in the city of Ariel in Israel. El presidente de McDonald's no quiso abrir una sucursal de McDonald's en Ariel, en Israel, Because Israel is oppressing the Palestinians. porque Israel está opresiando a los palestinos. So it's a business, okay? Presionando. That's fine. Es un negocio, está bien. Everybody stop supporting McDonald's. Todos dejen de comprar en McDonald's. Then McDonald's will no longer be a business. Y después McDonald's ya no será un negocio. Go to Wendy's, go to Burger King, go home. Chick-fil-A. Okay? But stop supporting McDougal's here. Pero deja de soportar a McDonald's. Okay? The IRS has been targeting anybody El IRS ha estado mirando a cada uno, who a todos, supported Israel. a los que soportan Israel. Like if you put on your tax forms this past year, Como si pusiste en tu forma de tax este año pasado, donation to something that helped Israel, donaciones que ayudaron a Israel. the IRS was looking at you. El IRS está mirándote a ti. Go ahead, look at me. Mírame. Hi. Hola. I'm still going to support Israel because God said he'll bless me. Aún voy a seguir ayudando a Israel porque dice que Dios que me bendecirá. But when you meet the King of the Jews, when you die, Pero cuando te encuentres con el rey de los judíos cuando he's mueras, going to look at your tax form él va a mirar tu forma de and say, you impuestos owe me some money. y va a decir, tú me debes dinero And you don't have that kind of money in my house. y no tienes esa clase de dinero en mi casa. Y'all can go down to the place that's really hot and really a problem. Todos pueden irse al lugar donde es caliente y apropiado. I got a cell just for you Tengo una celda para ti because you stole from me. porque me robaste. All right, going to end time prophecy. Take your notes out now. Tenemos profecías de los fines de los tiempos, por favor. Ripped from the headlines. Arrancadas de los encabezados. Ripped from the headline. Arrancadas. All right, our first prophecy Nuestra primera profecía comes from the book of Genesis, chapter 12, verse 3. viene del libro de Génesis capítulo 12, verso 3. God said, I will bless those that bless Israel and curse them that curse Israel. Dios dice, bendeciré a los que me bendicen Israel y maldeciré a los que lo maldicen. Right there, that's the Canadian Prime Minister. Este es el primer ministro canadiense. Pray for this gentleman. Oren por este caballero. He's a good man. Él es un hombre bueno. He stands very strongly with Israel. Él está defendiendo mucho a Israel. He said Israel is the only democracy in the Middle East. Él dice que Israel es la única democracia en el Medio Oriente. And we got to stand for what is right. Y tenemos que defender lo que es correcto. Go Canadians. Ah, Yes. Viva Canadá. And that's why their economy is, Por eso es que la economía de ellos está you arriba. want to get a good job, go to Canada. ¿Quieres un buen trabajo? Vete a Canadá. I mean, they're growing all the wheat up there also. Allí están creciendo todo el trigo. So pray, keep this man in your prayers. Mantengan a este hombre en oración. His name is John, I think it said Baird. It's French. El nombre de él es John Baird. Yeah, I think so. All right, next prophecy Profecía. comes Proverbs 28, verse 26. Proverbios 28, verso 26. He who trusts in himself is a fool. El que confía en sí mismo es un tonto. We need to trust in the Lord. Tenemos que confiar en el Señor. We need to teach our children that. Tenemos que enseñar a nuestros hijos esto. Because here in England, Porque aquí en Inglaterra, the Girl Scouts, see, scouting was first formed in England. las Girl Scouts, las niñas exploradoras nacieron en Inglaterra. And the Girl Scouts and the Boy Scouts had an oath. Y ellos tienen, y los niños, los Boy Scouts y Girl Scouts tienen un juramento. And up until recently in the Girl Scout pledge, Y hasta recientemente en el juramento de las Girl Scouts, they used to pledge to promise to love God. sabían prometer el amar a Dios. They've taken out that pledge, Están quitando esa frase and now they vow to be true to myself. y ahora están prometiendo ser
verdadero con uno mismo. True to myself. Verdadero con uno mismo. That doesn't help to be a unit. Eso no ayuda a ser una unidad. Because some people think the Yankees are a good baseball team. Porque algunos piensan que los Yankees son un buen grupo de béisbol, equipo. Some people think the Mets are a good baseball team. Otros piensan que los Mets son un mejor You equipo. got to be true to yourself. Tienes que ser verdadero contigo mismo. But if you're true to God, we have a book that everybody follows. Pero si tú eres verdadero para Dios, tenemos un libro que todo mundo debe seguir. Next prophecy. Próxima profecía. In John chapter 17, verse 14, En Juan capítulo 17, verso 14. Yeshua said that people will hate you because you follow me. La gente, Dios dice que la gente te odiará por seguirme. How many people believe that's true? ¿Cuántos creen que eso es verdad? How many people would give their life up for that belief? ¿Cuántos darían la vida por esa creencia? Well, somebody here in Somalia did. Alguien aquí en Somalia lo hizo. Because this 28-year-old young man believed in Yeshua the Messiah, Porque este hombre de 28 años creía en Yeshua, en el Mesías. they cut his head off. Lo degollaron. Those peace-loving, demonically possessed Muslims. Estos amantes de la paz demoníacos palestinos. No, not the Palestinians. So they're O demonic musulmanos. too. But the I'm sorry, Muslims. Musulmanes. Okay? They cut his head off because he said, I love Messiah. Lo degollaron porque él proclamó que amó al Mesías. Next prophecy. La próxima profecía. Please take note of all these, the wars and rumors of wars. Toma nota en la noticia de guerras y rumores de guerra. The next story here in Kuwait. La próxima historia aquí en Kuwait. Kuwait has most of the oil. Kuwait tiene la mayoría del petróleo. The Kuwait government has been very stable El gobierno kuwaití ha estado muy estable up until recently. hasta recientemente. Now the Muslim Brotherhood's trying to get in there. Ahora la hermandad musulmana quiere entrar allí. They just dissolved the government on June 16th. Acabaron de disolver el gobierno en junio 16. What happens if the Muslim Brotherhood takes over Kuwait ¿Qué pasa si la hermandad musulmana toma el poder en Kuwait? and a war starts? Y la guerra comienza. How much do you think gas is going to cost? ¿Cuánto crees que la gasolina va a costar? How much do you think the Europeans are going to pay for gas? ¿Cuánto crees que los europeos van a pagar por la gasolina? Do you know in Israel right now a gallon of gas costs $8? ¿Sabías que en Israel el galón de gasolina ahorita cuesta $8? How many people want to pay $8 a gallon for gas? ¿Cuántos quieren pagar $8 al galón? That'll cause everything to come crashing to a halt. Esto causaría que todo se destruya. So they might be going to war here. Entonces quizá comiencen en guerra ahí. Next story about war. La próxima historia acerca de la guerra. We've been talking about the Russians being in Syria. Hemos hablado de los rusos estando en Siria. They had 16 warships docked in the Syrian ports. Tienen 16 buques de guerra en los bordes de Siria. This week, they all of a sudden took all the ships out and all the Russian people out of Syria. Esta semana salieron toda la gente, los militares de Rusia y los buques fuera. You don't do that unless you're trying to protect your people. No haces eso a no ser que estés tratando de proteger tu gente With something that's about to happen. por algo que está a punto de pasar. Israel is calling up combat units. Israel está llamando a combates, unidades de combate. The Russians are leaving Syria. Los rusos están dejando Siria. Something is about to happen Algo está a punto de ocurrir. that's going to set the match, that's going to start the fire. Ese va a ser el comienzo que va a prender el fuego. Next story, next prophecy La próxima profecía anti-Mesías. about the Antichrist or the Anti-Messiah. Acerca del anticristo. In 1 John chapter 2 verse 18, En Primera de Juan capítulo 2 verso 18. Yochanan was told in the last hour there will be many antichrists. A Yohanan se le dijo que en los últimos tiempos iban a haber muchos anticristos. In this next story, this week, En esta próxima historia, esta semana, Mahmoud Ahmadinejad, is leaving office, Mahmoud Ahmadinejad dejó su oficina and they said this week y dijeron esta semana that he
is going to return with the Muslim Mahdi. Y dijo que él va a regresar con el Mahdi musulmán. If you know anything about their Quran, Si sabes algo del Corán de ellos, when the Mahdi returns, there needs to be chaos. cuando el Mahdi regrese tiene que haber problemas y caos. How do you cause chaos? ¿Cómo tú causas caos? The Russians are leaving Syria. Los rusos están dejando Siria. The Israelis are calling up combat units. Israel van a llamar a unidades de combate. The Iranians have nuclear bombs. Los iraníes tienen bombas nucleares. Kuwait is going to be taken over by somebody. Kuwait va a ser tomado por alguien. How do you cause chaos? ¿Cómo tú causas caos? Light the match. Prende ese fósforo. Start the war. Comienza la guerra. Next prophecy. La próxima profecía. This ties together with all that we just said. Esto se ata con todo lo que acabamos de decir. In the book of Revelation, chapter 13, En el libro de Revelaciones, capítulo 13, verse 16 and 17, versos 16 y 17, talks about the mark of the beast. habla de la marca de la bestia. You should have sat next to Adriana, then there could be two Adrianas next to each other. Talks about you will not be able to buy or sell or trade Habla de que no podrás comprar o intercambiar without this mark. sin esta marca. See, if the resources of the planet become like this, Si los recursos del mundo se hacen escasos, money is not going to be worth anything. el dinero no va a valer para nada. Everybody's going to have to stand online to go get food or water or whatever. Todos van a tener que hacer línea para coger comida o agua o cualquier cosa. How are you going to make sure that everybody only gets their little piece? ¿Cómo vas a saber cómo vas a hacer para saber que todos están tomando su parte? You're going to have the mark in your hand Vas a tener que tener una marca en tu mano or in your head o en tu cabeza or somewhere else on your body. o algún parte de tu cuerpo. How's that going to be done? ¿Cómo se va a hacer esto? Look at this story. Mira esta historia. From Israel, in 2 weeks, Desde Israel en 2 semanas they're going to start having the biometric system, van a comenzar a tener el sistema biométrico, where everybody, donde todo mundo, your face, tu cara, is going to be put into a computer system. va a ser puesta en un sistema computarizado. You will not need money anymore. No vas a necesitar dinero. The camera will be able to look at your face La cámara va a mirar a tu rostro and know who you are y sabrá quién eres tú in the head. en la cabeza. They're also going to be taking your fingerprints, Van a también a tomar tus huellas digitales. physical traits, fingerprints, and facial features. Huellas digitales y cualidades faciales. Look at the prophecy, people. Mira la profecía. What did Messiah say 2,000 years ago? ¿Qué es lo que dijo el Mesías 2000 años atrás? The head or the hand? ¿La cabeza o la mano? Look at the story. Mira la historia. Fingerprints and facial features. Huellas digitales y cualidades faciales. That story came out this week, people. Esta historia vino esta semana. Every story you're seeing here came out this week. Cada historia que ves aquí salió de esta semana. Get ready. Prepárate. Here's the next part of this story. Aquí a la otra parte de la historia. This was approved by the Federal Drug Administration, the FDA. Esta fue aprobado por la FDA. How many people lose their passwords? ¿Cuántos han perdido sus How many pasaportes? times has Adriana lost her Skype name? ¿Cuántas veces Adriana ha perdido su nombre de Skype? Well, you know what? You're not going to have to worry about that anymore. No te vas a tener que preocupar de eso más. You know what you're going to be able to do, Adriana? ¿Sabes lo que vas a poder hacer? You're going to now be able to swallow a pill Vas a poder tomarte una píldora that goes into your tummy que va dentro de tu estómago, that works with your stomach acid to power it up. que trabaja con los ácidos estomacales para darle poder. It'll store all your passwords. Y va a tener la información de tus It'll store your medical records. récords médicos y contraseñas. It'll store all these bank information. Va a tener toda la información bancaria. And all you got to do is be near your cell phone. Y lo único que tienes que hacer es tener tu teléfono. And it'll transmit from your stomach to the cell phone. Y lo va a transmitir desde tu estómago al teléfono. This came out this week. Esto salió esta semana. Satan is really doing his number, people.
Sorry. Satan is doing a job Satanás está haciendo su trabajo because God is allowing him to do it. porque Dios está permitiéndolo hacer. Next prophecy. La próxima profecía. Outside of heaven are the sexually immoral. Afuera del cielo están los inmorales sexuales. Homosexuality is not the only thing that Satan is trying to put into our society. El homosexualismo no es lo único que Satanás está poniendo That was tratando de just a- introducir a nuestra sociedad. That was just the first step. Ese fue el primer paso. In Canada, En Canadá there is a legal case before their Supreme Court hay un caso legal en contra de la Corte Suprema to legalize polygamy. para legalizar la poligamia. Legalize polygamy. Para legalizar la poligamia. Yes, men, you can have 4, 5, 7, 10 wives. Sí, hombres, ustedes pueden tener 5, 6, 10 mujeres. They want to legalize that now. Quieren legalizar esto ahora. You can't tell me it's wrong. I feel love for more than one woman. No me puedes decir que está mal. Siento amor por una mujer, por más de una mujer. You let the homosexuals have their thing Tú puedes dejar a los homosexuales tener lo de because ellos, that's the way they feel. porque esa es la manera que se sientan. Now the next part, Ahora la próxima parte, because it talks about in the word in the end of days, porque habla en la palabra en el fin de los tiempos, marriage will be forbidden. el matrimonio será prohibido. You see where it's going. Si ves a dónde se está yendo esto. These are all stories from this week. Todas estas son historias de esta semana. Next prophecy. Is everybody having enough prophecy today? Próxima profecía. ¿Están teniendo suficiente? I didn't write it, the Lord did. Yo no lo escribí, el Señor lo In hizo. Leviticus 11, verse 7 and 8, En Levíticos 11, versos 7 y 8. the Lord said, don't touch the pig. El Señor dice, no toques el cerdo. Don't eat the pig. No comas del cerdo. And here's your story. Y aquí está la Aren't they historia. so cute? No son tan There's bonitos. big old flap ears and they're pink. Tienen sus orejitas y son rosados. Well, the Lord is having a lot of them die with a virus. El Señor está haciendo que muchos de estos mueran con un virus. Over 200 farms Sobre 200 ranchos that have pigs. que tienen, que crecen cerdos, All the pigs are getting sick. todos se están enfermando. A lot of people eat pig as food. Mucha gente come el cerdo. So now with all these pigs dying, Ahora con todos estos cerdos muriendo, the price of pig will go up. el precio del cerdo va a subir. What will all the Latin people eat? ¿Y qué la gente latina comerá? I won't have my bacon. No voy a tener mi tocino. I won't have my BLT. No voy a tener mi bacon, lettuce and tomato. Yes. Well, who wants bacon and who wants tomato anyway? I'll eat the lettuce. Next story. La próxima historia. In Revelation 20, verse 4. En Revelaciones 20, verso 4. You get a one-way ticket to heaven. Tienes un ticket de una sola vez para ir al cielo. If you get your head chopped off for the gospel. Si te cortan la cabeza por el evangelio, You are immediately there. estás inmediatamente en el cielo. Because it says it right there in Revelation 20, verse 4. Porque lo dice ahí en Revelaciones 20, verso 4. I saw the souls that those have been beheaded for testifying about Yeshua. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por testificar de Yeshua. In this next story, En esta próxima historia, I watched the video. It was on YouTube. yo vi los videos en YouTube Of 3 Christians de 3 cristianos in one of these wonderful, demonically possessed Muslim countries, en uno de estos países musulmanes que son poseídos por Satanás, getting their heads chopped off with a knife. siendo degollados con un cuchillo. We know for sure that these people are in heaven. Sabemos de cierto que esta gente está en el cielo. And when these dogs, these Muslims, come to see the Jewish Messiah, Y cuando estos perros, estos musulmanes vengan a ver al Mesías judío, he's going to tell them, you're going to now burn in hell Él les va a decir, ahora te vas a quemar en el infierno for what you did to my servants. por haber hecho eso a mis sirvientes. All these hundreds of men cheering. Todos estos 100,000 o cientos de hombres festejando As they're chopping each one of these guys' heads off. mientras les cortaban la cabeza a estos hombres. Next and final story. La próxima y última historia. Prophecy in Jeremiah 6, verse 14.
Profecía en Jeremías 6, verso 14. People say they want peace with Israel. Peace, 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 but there is no peace. La gente dice que quiere paz, 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 pero no quieren paz. There is a portion of the Oslo Accord Hay una porción del acuerdo de Oslo that the Palestinian children and the Israeli children que los niños israelíes y palestinos had to be taught to respect the other's country, deben enseñarles a respetar el país de cada uno de ellos, to teach that that country should exist. de enseñarles que ese país debe existir. Now the Jews have kept up their end of the bargain. Los judíos han mantenido su acuerdo, But the demonically possessed Muslims, they like to lie. pero los poseídos de demonio de los musulmanes les gusta mentir. So the UN went in and looked at their school books, Las Naciones Unidas miraron a sus libros de enseñanza and they had removed Israel from the map in all their school books. y removieron a Israel del mapa en todos sus libros escolares. See, if you whatever you teach to children, they're going to learn. Lo que tú enseñes a los niños, ellos aprenderán. It's going to formulate them. It's going to have their opinions. Los vas a formar y tendrán sus opiniones. So if you teach a child Si tú enseñas al niño that Israel should not exist, que Israel no debe existir, then that child's going to believe it. entonces este niño lo va a creer. But there was a part of this accord Pero hubo parte de este acuerdo that specifically said you got to teach your children. que específicamente lo dice que tienes que enseñar a tu hijo. So what Benjamin Netanyahu should say to these Philistines, Lo que Benjamín Netanyahu debe decir a estos filisteos: call me next year llámame el próximo and año we'll check your books y chequearemos tus libros to make sure you're teaching the children that Israel should exist. para mostrar a ver si están enseñando a tus hijos que Israel debe existir. And then we'll talk about peace. Y hablaremos acerca de la paz. There's a piece of paper Cuando tú muestres este pedazo de papel that you signed, que tú firmaste, that you agreed to que estuviste de acuerdo teach your children that Israel should exist, de enseñar a tus hijos que Israel debe existir, and you've broken your promise. y rompiste tu promesa. So why should I want peace with you ¿Por qué quiero paz contigo if you can't keep a simple little promise? si no puedes guardar una promesa muy simple? All right, is that enough news for today so far? Son esas suficientes noticias para hoy. Like I said, later on we're going to go through, there's so much more. Como dije después, hay mucho más. Okay, now if you like this news and you want to help support this ministry, Si te gustaron las noticias y quieres ayudar a este ministerio, click on the donate button, please. haz presiona en el botón de donar Or you can mail a check or money order to y puedes mandar un cheque o un money order a Beth Goyim, Beth Goyim 20-26, 2026 no, 20-26 Industrial Avenue, stand still, Industrial Avenue in Fairview, New Jersey. en Fairview, New Jersey. Or if you'd like a copy of all the news, O si quieres una copia de las noticias, send an email to info@bethgoyim.org. envía un correo a info@